ये नवरात्रि का दुर्गा पूजा कहाँ हो रहा है? नवरात्र दुर्गा पूजा माता रानी कहाँ बैठे हैं? इधर किस तरफ? इस तरफ अंदर जा, ये अंदर जाके पीछे गार्डन गार्डन अंदर जाके पार्क के साइड में। अच्छा चलोगी? अभी बाहर चलो फिर बाहर। চোখে কি সুন্দর সাজিয়েছে দেখো, কি সুন্দর সাজিয়েছে, মানে এই দেখো সাজাবার দেখো। এখানটাই তো ভয় পাই না, এখানটাই ভয় করে কুকুরগুলোর জন্য। আগে সোসাইটির দোকানে যাবি, আরে বাস না বেরোলে মিস করতাম রে, বেরিয়ে খুব ভালো করেছি। ওই দেখ, আগে সোসাইটির দোকানে যাবি না বাইরে যাবি? বাইরে চলো। ওকে।